पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल। तो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला। तो पिला माने तम मानक पई मु नेक्स्ट कोन ना एमआईएल ओडिया रो। तो एमआईएल ओडिया रो कोन तीन तुंडर विषय रो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट। तो चलो हम स्टार्ट करबा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल ले नथिले सब्सक्राइब कर दबो, बेल आइकन को दबाई दबो, नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दबो। तो देखिबा क्वेश्चन कोन देछि। प्रथम क्वेश्चन, गणतंत्र रे शासन प्रत्यक्ष न होई डैश हेबा ही स्वाभाविक। गणतंत्र रे शासन प्रत्यक्ष न होई कोन हेबा ही स्वाभाविक। कोन अत्याचारी, मंगलकारी, परोक्ष, एक छत्रवादी। तो कोन हेबा आवश्यक ना स्वाभाविक ना परोक्ष को ना परोक्ष हेबा स्वाभाविक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला, कोण अभाव थिबा जाय गणतंत्र सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र। कोण अभाव थिबा जाय दुई बेला दुई मिठा खाइबा, देश प्रेम, गणशिक्षा, गणचेतना, विवेक, विचार। तो कोण अभाव थिबा जाय गणतंत्र सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र पिला माने ना गणशिक्षा गणचेतना। कोण हबो ना गणशिक्षा गणचेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ शासन श्रेष्ठ। केउ शासन श्रेष्ठ गणतंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद, एकछत्र। केउ शासन श्रेष्ठ ना गणतंत्र। कोन ना गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कोण हेबाकू बाहरी पड़ते। एटा 2022 कॉमर्स रे पढ़थिला पिला माने। बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबा लोभरे कोण हेबाकू बाहरी पड़ती। तो कोण हेबा बाहरी पड़ती, प्रतिद्वंदी ना भड़ाटिया लोक, शासक, जनतार प्रतिनिधि। कौन हेबा बाहर पड़ती ना जनतार प्रतिनिधि। कौन ना जनतार प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र शासन रे आमर आजी अवस्था पई किए दायी। गणतंत्र शासन रे आमर आजी ए अवस्था पई किए दायी। जनता, आमे, देश, आपण माने। तो किए दायी हबो ना आमे। किए ना आमे। नेक्स्ट, भल मंद चिन्हिबार योग्यता जोउठी नै सेठारे मुख्यतः कहार विजय। भल मंद चिन्हिबार योग्यता जोउठी नै प्रोपागंडार, आत्मबड़ीमार, विवेकर, सरलतार। कोन हबो ना प्रोपागंडार। कहार ना प्रोपागंडार। नेक्स्ट, गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक। गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक, प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्वप्निल, द्रुताप्य। तो 2022 कॉमर्स रे पिला माने एटा पढ़थिला। कोन हबो ना परोक्ष। कोन ना हेबो परोक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला देखिबा, भारत रे सामाजिक न्याय किपरि। 2022 कॉमर्स रे पढ़थिला पिला माने भारत रे सामाजिक न्याय किपरि। लंका रे हरि शब्द परी, ढोल भितरे मूसा परी, बापारा ढिंकी गिल परी, ना उष्ण धान गजा हेबा परी। तो कोन हेबा परी पिला माने ना भारत रे सामाजिक न्याय किपरि ना लंका रे हरि शब्द परी। किपरि ना लंका रे हरि शब्द परी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहाकू देखी गोसाई को देहरु गम गम झाड़ बोहीगला। काहाकू देखिथिले पिला माने काहाकू देखी, राधु, पाणु, अगाधु, साधु। तो काहाकू देखी गोसाई को देहरु गम गम होई झाड़ बाहरी गला ना पाणु। काहाकू देखी ना ऑप्शन बी हे जिवो पाणु को देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढाशाला रे गधिया केउ पोशाक रे रहे। मेढाशाला रे गधिया केउ पोशाक रे रहे। मेढा पोशाक, गधियार पोशाक, बाघर पोशाक, छेळीर पोशाक। तो केउ पोशाक रे रुहे पिला माने ना मेढा। केउर पोशाक ना मेढा पोशाक। नेक्स्ट, गणशिक्षा गणचेतनार अभाव थिबा जाय काहार सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र। गणशिक्षा ओ गणचेतनार, गणतंत्र, व्यक्तितंत्र, राजतंत्र ना समाजतंत्र। काहार गणशिक्षा गणचेतनार अभाव थिबा जाय ना गणतंत्र। काहार ना गणतंत्रर। नेक्स्ट, केउ शासन रे शासक और शासित एक अभिन्न। केउ शासन रे गणतंत्र, व्यक्तितंत्र, गणतंत्र,
ନା ସମୂହତନ୍ତ୍ର? କେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ? କେଉଁ ଶାସନ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କଣ ନା ଅପସନ ଏ ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ କଣ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭାରତରେ କଣ ଲଙ୍କାର ହରିଶବ୍ଦ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ତ କଣ ଭାରତରେ ଲଙ୍କାର ହରିଶବ୍ଦ ପରି ପିଲାମାନେ? ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। କଣ ନା ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଳ୍ପର? ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ, ବାପାରାମ ଢିଙ୍କିଗିର, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ନା ମାଙ୍କଡର ପିଠାଖିଆ? କଣ ହବ ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। କଣ ନା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପରି, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ପରି, ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି, ନା ବାପାରାମ ଢିଙ୍କିଗିର ପରି? ତ ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ କିପରି? ନା ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବୁରେଇ ଗଲେ? କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତ ଘାବୁରେଇ ଗଲେ? ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ପାଣୁ, ସାଧୁ। ତ କାହାକୁ ଦେଖି? ନା ପାଣୁ। କାହାକୁ? ନା ପାଣୁକୁ ଦେଖି। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କଣ? 2018 ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଡିଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କଣ? ଏକକ ମନୋନୟନ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ଏକ ଛତ୍ରବାଦ, ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କଣ? ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ, ରାଜାଙ୍କୁ, ନିଜେ ଅନ୍ୟକୁ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ନା ନିଜେ ନିଜକୁ। କାହାକୁ? ନା ନିଜେ ନିଜକୁ। ନେକ୍ସଟ, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ? ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଏକଛତ୍ରବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ। ତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସନ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? କେଉଁ ଶାସନରେ? ସମଷ୍ଟିଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ। ତ କେଉଁ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। କାହାର? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କଣ ବେଶୀ କାମ କରେ? ଘୋଷଣା, ସାଧୁତା, ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ, ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା? ତ କଣ ହବ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା। କଣ ହବ? ନା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାର। ନେକ୍ସଟ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତତ୍ପର, ଉଦାସୀନ, ସଚେତନ, ଅଚେତନ। କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା ଉଦାସୀନ। କଣ? ନା ଉଦାସୀନ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଡ୍ୟାଶ ଶାସନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଡ୍ୟାଶ ଶାସନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦରକାରୀ, କନିଷ୍ଠ, ଅଦରକାରୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ କି ଶାସନ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ। ନେକ୍ସଟ, ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାପରି ଓଠ ଚାଟି ତରାଜୁ ନ ଧରିବାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି? ତ ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାପରି? ଦୁଇ ମାଙ୍କଡ ପରି, ଦୁଇ ବିରାଡି ପରି, ଦୁଇ ଭାଲୁ ପରି, ଦୁଇ ତିନି ତୁଣ୍ଡ। କଣ ହବ? ନା ଦୁଇ ବିରାଡି। କଣ? ନା ଦୁଇ ବିରାଡି ପରି। ନେକ୍ସଟ, କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ? ଗୋସାଇ ମହାରାଜ ପାଣକୁ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ? 80, 60, 75, 100। ତ କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା 60। କେତେ? ନା 60 ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ। ନେକ୍ସଟ,
କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ? ଗଣଙ୍କ, ରାଜାଙ୍କ, ଜଣଙ୍କ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନା ଗଣଙ୍କ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା 3 ତୁଣ୍ଡରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ନେଇ ଆସିବା। ତ ସମସ୍ତେ ପଢ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।